Vlog. Ganito ang gagawin natin. Pag sinabi kong sabon, aamuyin mo. Amoy! Huwag kang tatawa, amoy. Tapos pagka sinabi kong candy, didilaan mo. Pagka sinabi ko, limbawa, sabihin ko, sabon. Candy. Sabon. Dapat mabilis na, ha? Okay. Dapat mabilis na tayo. Game. 1, 2, 3, go. Sabon! Candy! Sabon! Candy! 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 Sabon! Candy! Candy! Sabon! O, magkabila naman. O, dito na. O, game. 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 1, 2, 3, go! Candy! Sabon! Ulit! Wait lang. Game na. Game. Candy! Sabon! Ulit! Okay. Game. Candy. Candy. Ano ba? Lagi na! Okay. Ilang? Game. Candy. 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 Sabon. Ano ba? Ilang! Wait lang. Nasa ka na dito ko. 1, 2, 3, go. Sabon. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. 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 Wait lang. Game 1, 2, 3, go. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Ilang? Ang gagalit na. Ay! My God.